عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا فرض الثلاثي الأول الفصل الأول في اللغة الفرنسية devoir surveiller du premier trimestre. نقرأ لكم النص. Un autocar s'est renversé causant la mort de 21 personnes la nuit de samedi à dimanche. L'accident s'est produit vers 2 heures du matin sur une route nationale reliant Thierret à Relizane. L'autocar s'est renversé et fait une chute dans un ravin, a déclaré le responsable de la communication de la protection civile. راني ترجمت لكم النص باللغة العربية. انقلبت الحافلة مما أدى إلى مقتل 21 شخصا ليلة السبت إلى الأحد، ووقع الحادث حوالي الساعة 2 صباحا على الطريق الوطنية التي تربط تيارت بغليزان. وقال المدير الاتصالات حماية المدنية انقلبت الحافلة وسقطت في واد السحيق. هنا عندنا لي كيستيون أبوزي. إذا la compréhension de l'écrit. عندنا السؤال الأول encadre la bonne réponse de ce texte est. إذا هنا قالوا لنا le texte هذا est une fable أو un conte أو une brève. هنا راني شرحت لكم بالعربية ضع إطارا للإجابة الصحيحة في هذا النص. إذا هنايا une fable أي خرافة، un conte أي حكاية، و une brève يعني مختصر من نلقاوه في الجريدة وكذا. إذا une brève هاولا درنا إطار في une brève. السؤال الثاني ce texte rapporte un méfait, un accident, un insolite. شرحت لكم بالعربية يفيد هذا النص. التكست رابورت يعني يفيد ماذا هذا النص. أميفي يعني خطأ كيما لا دغو كيما ان اكسيدون حادث. ان انسوليت يعني غير عادي يعني حقيقة غير عادية. إذا هنا إذا هو سيتا ناكسيدون. الناس هو ان اكسيدون. هنا عندنا السؤال الثالث d'où a-t-on extrait ce texte. هنا راني شرحت لكم d'où a-t-on extrait ce texte أي من أين أخذ هذا النص. إذا ce texte est extrait de Liberté. هذا النص مستخرج من هاولا de Liberté 18/4/2020. نرجعو للنص نشوفو هنا في الأخير اكتبوا Liberté 18/4/2020. هنا قالك réponds par vrai ou faux. Les faits de cette histoire sont imaginaires. Il y avait trop de morts. Les faits de cette histoire sont imaginaires. خطأ أي حقائق هذه القصة خيالية. إذن خطأ. Il y avait trop de morts. vrai. لماذا كان هناك كثيرا من الوفيات. إذن c'est vrai. هنا عندنا خامسا souligne la bonne réponse. Où peut-on trouver cet événement? Dans la rubrique sport, politique, société. rubrique يعني صفحة جريدة مكتوبة فيها هذا المقال. يقول لك souligne la bonne réponse يعني ضع خط تحت الإجابة الصحيحة. Où peut-on trouver cet événement؟ أين يمكن أن نجد هذا الحدث؟ إذا سبور رياضة لا النص ما يهدرش على السبور. بوليتيك سياسة لا النص ما يهدرش على السياسة. إذا سوسيتي مجتمع إذا النص يتحدث على المجتمع. هنا سادسا complète le tableau suivant. عندنا الجدول كيما مداري قرأوا عند الأستاذ تاعكم في الكراس مولفين تخدموه كاتبين كوا ou quand comment la conséquence. كوا يعني ماذا ou يعني أين quand يعني متى comment كيف conséquence عواقب. إذا كوا un autocar s'est renversé.
بالعربية باللغة العربية انقلبت الحافلة. هنا عندنا أو sur une route reliant تيارت à غينيزان، على الطريق الذي تربط تيارت بغينيزان. Quand la nuit du samedi à dimanche vers 2 heures du matin، أي ليلة السبت من الأحد حوالي الساعة 2 صباحا. كيف comment l'autocar s'est renversé et fait une chute dans un ravin. انقلبت الحافلة في وسط انقلبت الحافلة وسقطت في واد السحيق. Conséquence la mort de 21 personnes. مقتل 21 شخصا. هاولا في السؤال يقول لكم هو ماذا un autocar s'est renversé. هاي في الجملة الأولى. عاود قال لكم أين. هاي sur une route nationale reliant تيارت à غينيزان. هاولا غينيزان. هاولا قالك متى la nuit de samedi à dimanche. La conséquence la mort de 21 personnes. السؤال السابع relève du texte le champ lexical du mot accident. أي l'accident le champ lexical هي الكلمات المترابطة بالاكسيدون. نروحوا للنص. عندنا كلمة renverser، عندنا la mort وعندنا la protection civile. هلا جاوبنا. هي أولا renverser، ثانيا la mort وفاة، وثالثا la protection civile أي حماية المدنية. هذه renverser أي انقلاب. هنا relève du texte un indicateur du temps un indicateur de lieu. أي باللغة العربية استخرج من النص مؤشر الزمان ومؤشر المكان. عندنا indicateur du temps عندنا la nuit et samedi à dimanche vers 2 heures du matin. عندنا indicateur de lieu une route nationale reliant تيارت à غينيزان. هو indicateur du temps la nuit du samedi à dimanche. وعندي الآخر vers 2 heures du matin. L'indicateur du lieu عندي la route nationale reliant تيارت à غينيزان. هنا قالك conjugue les verbes au passé composé. le bus causé أول الفعل un accident mortel. ثانيا les agents de la protection civile le verbe هو arriver à l'heure pour évacuer les victimes. إذن هو le bus a causé un accident mortel. Le verbe causer au passé composé. le bus أي مفرد. le verbe avoir le participe passé. ثانيا les agents de protection civile sont arrivés. les protections civiles sont arrivés. On a le verbe au passé composé. On a le verbe du premier groupe ER à la fin. إذن sont arrivés et le verbe est conjugué au passé composé. الشرح تاع الجملة الأولى هنايا le bus a causé un accident mortel أي تسببت الحافلة في حادث مميت. وهنا قالك les agents de protection civile sont arrivés à l'heure pour évacuer les victimes. إذن الشرح هو وصول عناصر الحماية المدنية في الوقت المحدد لإخلاء الضحايا. هنا عاشرا accorde si c'est nécessaire le participe passé entre parenthèses. إذن أولا les personnes blessées ont été أولا le verbe évacué vers l'hôpital
de la wilaya. ثانيا la police et les pompiers ont fini, le verbe finir, l'intervention. وهنا عاشرا les personnes blessées ont été évacuées vers l'hôpital de la wilaya أي تم نقل المصابين إلى مستشفى الولاية. وهنا ثانيا la police et les pompiers ont fini هؤلاء l'intervention الشرطة والرجال الإطفاء أنه التدخل. هنا وأخيرا la situation d'intégration. À partir du tableau suivant, rédige une brève. N'oublie pas de conjuguer les verbes au passé composé et d'accorder correctement le participe passé. هنا عندنا qui, un maçon, quoi, une chute mortelle, où, premier étage d'une maison à Hammam Bouhjar, quand, jeudi en fin de matinée, comment perdu son équilibre. نشرح لكم الجدول. قال لك من البناء، ماذا السقوط المميت، أين طابق الأول منزل بحمام بوحجر، متى جدي خميس في الوقت المتأخر من الصباح، وكيف. إذن حمام بوحجر chute mortelle d'un maçon. Un homme de 57 ans, maçon de son état, a fait de matinée une chute mortelle à partir du premier étage d'une maison à Hammam Bouhjar. La victime qui exécutait des travaux de maçonnerie sur ce niveau de cette construction aurait probablement perdu son équilibre avant de chuter dans le vide. Sévèrement blessé à la tête sur la pavée, le maçon succombera juste après son admission au UMC de Hammam Bouhjar. Une enquête a été ouverte par la police. Le quotidien d'Oran, dimanche 7 septembre 2019. وهذا النص مترجم باللغة العربية.